भाई नमस्कार आपन किसी फाइट विषय किसी कहे जय जगन्नाथ माँ न्यूज़ को प्रथम धन्यवाद दूची आम आज ये बारंग पहुँचु लोकेशन बारंग आउ सिद्धार्थ चैनल नुआ सीरियल और सिंदूर नुए खेलघर यहाँ आज आम सिक्वेन्स अच्छी गोटे सीन विथ फाइट अच्छी आमर 6-7 जन आसछन्ति फाइटर सब पुराना फाइटर जे कि बहुत फिल्म सीरियल अभिनय कर फाइट देखई और फाइट मास्टर भी आमर अच्छा चिंटू भाई जे कि बहुत सीरियल फिल्म रे तांकर फाइट भी से देखई आज आम गणन काम कर सुजोग पुणी थे मिलला आबे शूटिंग तो सजासजी चलती शूटिंग आरंभ हम आगू को कौन हम से तो शूटिंग पर आम कहूँ किंतु एबे आम समस्त रेडी अच्छु खाली अपेक्षा करूँ एक्शन केत कहब तापर आमर जहाँ जमी करार कथा आम कर विशेष कथा हूँ सीरियल बहुत मार्केट रे टिके भल चलती समस्त देखते पॉपुलर सीरियल आज नुआ नुआ कलाकार मैंने भी अच्छा स्टोरी भी बहुत भल चलती तेणुक समस्त अनुरोध करी जे सीरियल सिंदूर ने खेलघर समस्ते देखूँ आ कौन केमती प्रतिक्रिया जनइबे आ गोटे कथा भाई कह मोर कथा आपन जो फाइट कर किसी कष्ट लगुच आपन को निश्चिंत ये बहुत रिस्कफुल काम जेहेतु आदरे माने गोड़ हाथ भी कौन सबकि भी जहाँ भी पड़े भी भांगी भी जाए जदि कम न जिन आनीथब ताले ये असुविधार सम्मुखीन होगा पड़े किंतु जो मैंने एसबू विषय जानी फाइट फाइट विषय एसबू तार हेले किसी जना पड़े कारण से जानी केमती गले केमती पड़े से कायदा से जानी तेणु यहाँ बहुत रिस्कफुल आउ तो देखा समझ भल लगे फाइट किंतु जी कम कर कष्ट सी निजे जानी और गोटे कथा भाई जो ये कष्ट आपको हो तार किसी तुमको किसी भरण पोषण दि जाऊँगी हाँ जदि आमर शूटिंग सेट रे माने शूटिंग जो चलता जो किसी असुविधा हुए कार तो प्रोडक्शन जी देखते दायित्व से माने सब किसी ट्रिटमेंट कौन सब किसी भरण पोषण करते आपंकर लाइन केते वर्ष होगा और लाइन दीर्घ कम से कम 15 वर्ष ऊपर माने 20 वर्ष पाखापाखि हो लाइन रे फिल्म सीरियल 20 वर्ष आज्ञा आपन किछ कहते प्रथम मो माँ न्यूज चैनल को अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ जहाँकि आम पाखे आसी पहुँची पारी विकास आमर जड़े फाइटर एवं निवास भाई को अशेष धन्यवाद जनाऊँ जहाँकि आमको सिंदूर नुआ खेलघर गोटा सस्पेन्स सीरियल कहले अत्युक्त हेनी कहीं लोक मान मन से सन्देहटा गोटा रिंदूर को लेकिन गोटे खेलघर या तेणुक सीरियलटा गोटा अलग भाइराल हम आम आज 5-6 जन आम आसू आंद गोटे पुराना कलाकार आमर धारावाहिक सी आम सागर अच्छा आमर फाइटिंग कोरियोग्राफर चिटू भाई से भी आम पाखे अच्छा आज आमको फाइटिंग कंपोज करेंगे अशेष धन्यवाद जनाऊँ दादा तरफ अशेष धन्यवाद ये कहूँ आम समस्ते आज जमी कम कर भले फेरबू जय जगन्नाथ आ भाई आपन तो मुझे बहुत थर देखी टीवी रे आपन मतामत कहतु जय जगन्नाथ प्रथम करी माँ न्यूज़ को जय वेलकम आ हूँ रितेश गोटे छोटिया कलाकारटे शूटिंगटा हूँ बहुत कष्ट जी शूटिंग करुच्ची सी जानी कहीं दर्शक मैंने देखुं 15 मिनट कि 20 मिनट सीरियल हो कि सिनेमा हो से फाइट भितर आम फाइटर भाई मैंने जी कष्ट करा आम जाचु घर लोक जानना कि परदा पछर लोक भी जानना माने ए खरारे फाइट करवा खरारे शूटिंग करवा जी कष्ट से आम जाचु बहुत कर धन्यवाद दिज्व आम फाइट ग्रुप जे लीडर अच्छा निवास भाई सी आमको सुजोग दौरान सब सिनेमा हो सीरियल हो जेकोसी नुआ नुआ सीरियल हो एबे गोटे शूटिंग होता आमर तरंगर नुआ सीरियल जाइए सीन करने सीन कर बहुत भल सीन टी मो मन पसंद सीन टी मत मिली सीटी आउ कौन कह ये तो आम जी सात आपन जो कहते जो तरंग सबू सुजोग आपन को मिलूँ कौ सिनेमा आपन सब कर सिनेमा बहुत बहुत सिनेमा है जस्ट आम करके आसलु भेलियन तापर बहुत सिनेमा है तो रजक सब रिलीज हम आमर सुजोग सब आम चैनल सार्थक सिद्धार्थ तरंग ए तरंगर जस्ट कम करके आसलु भाई से सीरियल ना कौन राजा राणी कौन राजा तू राजा मु राणी बहुत बढ़िया आम चिंटू भाई फाइट मास्टर थे फाइट सीन था आम जाइलु रोप भिड़ापी कि भल सीन टा आमको मिलगला कि मन पसंद सीनटा ये कथा
ଆଉ ଏ ଫାଇଟିଂ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଘାତ କି କ୍ଷତି କିଛି ଜଖମ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଗଦ କାଲିର ଘଟଣା ପଡ଼ିଗଲି ରୋପରୁ ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଲ୍ଟି ମାରୁଥିଲି ଗୋଡ଼ ଲାଖିଗଲା ପଡ଼ିଗଲି, ହାତଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦରଜ ଅଛି। ସେଥିରେ ବି କଷ୍ଟରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ବି ମନା କରିଥିଲେ ନିବାସ ଆଉ ରିତେଶ ତୋର କେମିତି କ'ଣ ଦେହ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହେଇ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କାମ କରିବ। ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୋତେ ସେଠି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ, ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ହେରିକା ନିଅ ଖାଇବ ଇଏ ସିଏ, ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୁଧୁରିଲେଣି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ସୁଧୁରିବ। ଆଉ ଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯେତେକ କଷ୍ଟ ସବୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ନିହାତି ନିହାତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଓଠେ ଟିକେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। କାରଣ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ବା 15 ସେକେଣ୍ଡର 20 ସେକେଣ୍ଡର ସିନ୍ଟା ଆମର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ତ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଯେ ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବୁ। ଏ ହେଲା ଘଟଣା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଲୋକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ତ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି, କେତେ ଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସହିକିରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କିଛି କହିବେ, ଆଉ କିଛି କଥା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣି ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିବାସ ଭାଇ ଫାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ନିବାସ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ମେନ୍। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ମତେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫିଲ୍ମ ହେଉ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ, ମୁଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିଖିପାରିଲାଣି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କିଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କି ମାରିବା କି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କାମ କରିବା, ସେଟା ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ତ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି। ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ପିଲା କାମ କରିବେନି, ବରଂ ରାଗିକି ପଳେଇବେ। ସେ ବୟସ ପଳେଇଲାଣି। ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବ, କେମିତି କର, ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ରିତେଶ ଯେଉଁ ପିଲା, କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲି, ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କଲା, ତା କାନ୍ଧ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହୁଏ। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ପିଠି ଫାଟିଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇଥିରେ, ସବୁ ରୋପ୍ ସିନ୍ରେ। ଟିକେ ଜଗି ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଇଏ। ଖରା ତରାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଈବାଲିରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ନଈବାଲିରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଲା ସଞ୍ଜନା ଡାଇରେକ୍ଟର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ। 3 ଦିନ ନଈରେ ପୋତା ହେଇକି ପିଲା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁରା ମାନିକି କାମ ହିଁ କରନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ଭୁଲ ତ ଆମର ଭୁଲ, ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେବ। ଭୁଲଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ହଉ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଆମ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଭୁଲ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବି ହୁଏ, ଆମର ବହୁତ ସିନିୟର ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଗି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ମନ ନେଇ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇଟ୍ରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁନି, ଯାହା ରହୁଛି ସେ ସୁଧାରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ। ସେତିକି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର କେତେ ଭଲ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ମାଷ୍ଟର ସେମିତି ସବୁଠି ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ମିଳିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗେଇବ। ରହୁଛି ମା ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।